So guys, good morning to all of you. Every time ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଉଠିଲି, ଯାଉଛି ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। ଉଠିକି ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିକି ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଗଛ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଟିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଟିଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦିଦି ତୋଳିକି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛଟା ହେବାକୁ ହିଁ ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ମରିଯାଉଛି। ଏଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ଗଛ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଆକାଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯାଉଛି ଆଜି ଆମ ଛାତରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ପାଣି ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ବେଲ ମାନେ ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଚିବ, ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ଖାଇବି। ଚାଲ ଯିବା। ମୋ ରୁମ୍ର ହାଲତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ। ଆଜି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଛି। ଆକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 hours ଲାଗିଯିବ। ଆକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସଜାଡ଼ି ଦେବି, କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଅସନା ହେଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଘର। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସଫା କରିଥିବି ମାନେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ରେଷ୍ଟ ମିଳେ। ଆଜି ଘରକୁ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଏବେର ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିକି। ଏବେର ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 3ଟା। ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମେକଅପ୍ ହେବାକୁ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଏମିତି ମେକଅପ୍ ନର୍ମାଲି ହେଇଯାଇଛି, ହେଇକି ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ମୋ ପାଖେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ନିତୁ। ସେ ଭାବୁ ତ ନିଜେ ନିଜେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ବଇଛି ଗୋଟେ କୋଣରେ। ଏମିତି ହସୁଛି, ଏମିତି ହସୁଛି, ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଖାଇସାରିଲୁ? ହଁ ତମ ସହିତ ନା ନା ନା, ତୁ ମୋ ସହିତ କେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଓହୋ, ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ସଫାସଫି କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଦିନ 3ଟାରେ ଗାଧେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛ। ହଁ, ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁହଁରେ। ଦିନ 3ଟାରେ ଗାଧେଇବାର ରାଜ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ତ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯାଉଛୁ ଏବେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିବୁ ତାର ମୋର ମିଶିକି। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଯାଇକି ରିଲ୍ସ କରିକି ଆସିକି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ବାଇ ବାଇ। ଟେଣ୍ଟେଣା ଏବେ ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଜୟ ଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର। ବାବା ଟିକେ ହସିଦେଲୁ, ହେଇଟା ଟିକେ
नाला बही पड़ुची जय जय मो ब्लॉग को पूरा पूरा रेडी गले सब भल लगुची लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गुजु 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 जय बाबा सहित ଟିକେ ଖେଳିଦବା चलो जय तमे कोन माँ पाखरे खेलुच हाँ ओए जय जय सिंगाणी बोची की जय जय रो पूरा जय रो पूरा पाचिला सिंगाणी बोची की इरे बाबा जय तम सिंगाणी टिके देखिया जय बाबा नाक कौन क्लीन हो गला डिगी डिगा एटा तमे कुआडे आसीच तमर कौन ठंडा भल होनी की ये बाबा रे गिरे बाबा रे खेला माइला खेला खेला ए बो अच्छा 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 दियो हाथ दियो चली 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 हाथ दियो ओए जय पड़ जिलो दाढ़ी बची अच्छा 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 तमे कौन फ्रॉक पिंच केड़ा बड़ा ड्रेस से पिंधी छी एथर फुला पैंट पिंधा दरकार नहीं तार गिरे बाबा कवर हेला कवर घड़ा 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 जय चलिले पाठ पढ़िया खेलुची ओए जय बाबा कौन लगी तू गोटे सिंगर टा मु सुनिली भला गीत गाइलु कोन बा खाली तो साडा साडा हो जा आसा आसा एडिके डिगी 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 आसा जय जय आसा निया निया डिगी डिगा ओए जय जय सुसु करी देइची एबेर टाइम आसिक हेलाणी 6टा कहीं आज हठात गोटे प्लान है चलो जीवा आमर से जो कौन से पत्थर गाड़ी रोड साइड रे गोटे भल कैफटा खोली कैफे से जाइए खाई आसवा चाइनीज फूड खाई आसवा इच्छा है सडनली बाहरी गलु मु पूरा अलरेडी रेडी जाऊँगी जी चलो जीवा जीवा कौन कौन से खाଇବା अच्छी कौन नहीं चाइनीज फूड खाई आसिकी आपण मान सहित कथा हो चलो जीवा बढ़िया प्लेस अच्छी ओपेन बहुत सुंदर पवन भी रोची आम जानी नु प्लेस दुईटा अच्छे बोली एवं नुआ जानलु से आसीचु टिके बुलाबुली करी खाई पीकी जीवा आम खाଇବା तो आसिक पहुँची गला जाऊँ खाई आपण मान सहित कथा होचु एटा अच्छी आमर पत्थर गाड़ी रोड रे अच्छी आमर ए खाଇବା आसिक पहुँची जाइए ये नूडल्स और ये फ्राइड राइस एटा मंचूरियन एठी बसचंती हे मोटी मोटी केते सुंदर व्यूज आछी देखो एटा होची सिकर चंडी पहाड़ मुंडिया बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया प्लेस अच्छी टेस्ट करवा केमती आपण मान सहित सेयार करी सब जिनस एटा ए रेस्टोरेंटा हूँ कैबटा हूँ हिल्स व्यू पथर गाड़ी गड़ला बेलू रोडटा यहाँ आसी हूँ शिक्षण बहुत सुंदर
सुंदर ओपन माने अच्छी बहुत सुंदर पवन होची बहुत बढ़िया लाଗୁଛି खाଇବା से ठंडा ହେଇଗଲା ଖାଇସାରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି बाय ओफो रास्ता एत जाम पूरा मुंड कम होगला आज मत गाड़ी चल चलिका मुझे पूरा बोर हो खाइबा पीवा सब सरीगला एवं आसिक मु घरे पहुँची गली कंढे को भी छाड़ी देकी आसली आज आम साई मंदिर पाखे जो यज्ञ ठाकुर होता बोली आज खाइबा पीवा होता आज से रोड्रे आसला बेलू पूरा जाम होगला गाड़ी आज बहुत कष्ट लगे चल चल आसला बेलू फाइनाली आसिक मु घरे पहुँची जाइए सब मोर काम सरी जाइए पूरा ऑलरेडी टायर्ड हो जाऊँ शोबी आज सडनली प्लान हो गला जाकि भल प्लेस अच्छी आपण मैंने जाकि जातु सेटा अच्छी आमर हिल कैप्स व्यूज हिल व्यूज कैफेटा जाकि जातु बढ़िया माने मस्त चाइनीज फूड खाइबा बहुत टेस्टी भी दौरान से जल्दी जल्दी जा खातु मन शांति कर दिंतु से एक्चुअली मत सबुठ बढ़िया लगे से ओपेन माने ओपेन रे तुम बस आम शिखचंडी मुंडियार पहाड़ से देखा बढ़िया ठंडा पवन आराम से बस खाइब पीब गपसप हम पूरा मजा मस्ती कर फटो फटो सुट कर आसब खाई पीकी आसब बहुत बढ़िया अच्छी जाकि जल्दी जल्दी जा खाई दिंतु मस्त प्लेस अच्छी मस्त खाइबा भी अच्छी इंडियन खाइबा गोटे भी नहीं से केवल चाइनीज फूड अच्छी जाकि जल्दी जल्दी खाई दिंतु मतलब पूरा थकी जाइए एक्चुअली मो वीडियो को जो माने भी देखुं मोर यूट्यूबर सब्सक्राइबर जो माने भी सब अच्छा जल्दी जल्दी जाइए मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें मो वीडियो एमती देखु था कंटिन्यू करूँ मत बहुत सारा भल पाइबा दिंतु जमी मुझे बहुत आगू जाए एति मुझे कहूँ बाय बाय गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू टेक केयर।